Metin dolazi u svoju sobu i tamo vidi Sinem koja se sprema jer želi da prenoći kod Mine. Metin joj govori da ostane ovdje, a da će on prenoćiti u radnoj sobi, ali Sinem govori da on može spavati gdje poželi, a ona će otići kod Mine, te odlazi bez jedne reči. Olga sipa nešto u Čemilovu vodu jer je tražio od nje tabletu za glavu. On popije punu čašu vode, ali tada krene da mu se spava. Olga ga dovodi do svog kreveta gdje Čemil pada i odmah zaspi. Šta je to Olga smislila? Sila se vraća u kuću i tamo vidi Engina koji sedi u dnevnom boravku. Ona ga pita zar nije rekao da neće dolaziti kući, a on odgovara da je došao samo da uzme neke stvari i da ga je usput zvala njena majka. Sila govori da je bila kod svoje braće u vili i da ju je Mukader pozvala na večeru. Također navodi da ju je Džihan dao sobu u koju može doći kada poželi, a Enginu ovo biva čudno. Sutradan ujutru, Esma dobija poziv na telefon od Džihana gdje da se nađu. Esma odlazi u park gdje je Džihan čeka na jednoj klupi, ali ovom razgovoru se niko nije nadao da će se desiti tako brzo. Džihan odmah govori Esmi da će ovdje biti kraj teme, a Esma govori da zna da mora da se odseli. Džihan govori da to nije dovoljno, već ona mora nestati. Esma počne da plače, pitajući kako će to uraditi, a Džihan odgovara da je to njoj već poznato. Dobit će novo ime, novi identitet i nikada više neće prići ni Hančer, ni Čemilu, ni Sili, ali ni porodici Deviloglu. On ovo radi zbog svog sina i kako bi bio prava Hančerina podrška, jer to što Esma uradila je neoprostivo, ali on će joj dati šansu na ovaj način. Ove reči veoma zabole Esmino srce, te ona govori da ne može opet slagati Hančer i da ode od nje kada su sada blizu jedna druge. Ona također navodi Džihanu da sve što zna je laž i da ona nije kriva za gubitak njegovog oca. Džihan govori da je dosta, te odlazi, a Esma ostaje na klupi plačući i pitajući Boga čime je zaslužila ovoliku kaznu. Mine nije zadovoljna zato što Sinem neće da ide sa njom i Metinom u zabavni park u inostranstvu. Mukader dolazi u sobu i saznaje za to, a Metin dolazi i odvodi Mine u školu. Mukader govori Sinem da će takvim ponašanjem izgubiti svog muža, a Sinemin odgovor na to je da će on izgubiti nju. Prelazimo na jednu smešniju scenu. Derja budi Gulsum rano ujutru kako bi otišla na posao u vilu, ali pravi razlog je taj zato što se Olga nije vratila u kuću celu noć. Njih dve odlaze na sprat u Čemilovu sobu, ali tamo nema nikoga. Derja tada zove Čemila na telefon, a zvuk telefona se čuje u Olginoj sobi. Njih dve ulazi u sobu i vide Čemila koji spava na krevetu i Olgu u spavačici. Derja poludi kada ovo vidi, a Čemil se budi iz sna, ne znajući kako je dospeo ovdje. U tom trenutku neko zvoni na vrata, a Gulsum odlazi da otvori i tamo vidi Mukader. Gulsum otvara vrata, a to su majstori koje niko nije najavio. Oni zovu Silu govoreći da su došli u vilu, ali da niko ne zna da su trebali da dođu. Sila priča sa Mukader na telefon da joj je Džihan poklonio sobu i da će ona uraditi sve po svom ukusu. Nakon što Mukader vidi Hančer koja silazi sa sprata, ona govori majstorima da uđu jer je ovo odlična prilika za Mukader da napravi nemir u vili. Hančer govori da do ovoga ne može doći i šokira se kada čuje da će Sila boraviti u vili. U Enginovu kancelariju dolazi njegov prijatelj kojem je Engin rekao da ispita sve o Silinom životu. Taj čovjek govori da se i sam iznenadio šta je sve pronašao, da njena majka ima još 2 dece iz prvog braka. Engin se šokira kada to čuje, ali tada čovjek govori da su oni veoma blizu Enginu i da ih poznaje, te da će sve pročitati na kraju dosjea. Engin ostaje sam u kancelariji i vidi da su Hančer i Čemil Silini polusestra i polubrat. Kako će Engin reagovati sada kada je uveren da je ovo sve bio Silin plan? Engin nije svestan šta je dozvolio sebi, da se Sila igra sa njegovom dobrotom i poverenjem. On izlazi napolje kako bi došao do vazduha, pa čak i Nisi koju slučajno dotakne u prolazu govori da pazi gde hoda. Engin odlazi na jedno mjesto u firmi gde ostaje sam i seda na pod, pitajući sebe kako je mogao ovo da dopusti. U međuvremenu, Hančer zove Džihana na telefon, pitajući da li je on dao Sili sobu u vili.
Džihan govori da jeste, ali da će o tome pričati kasnije, jer sada nije pravo vrijeme. Ubrzo nakon toga Engin ulazi u Džihanovu kancelariju, ljutito, i donosi dosije iz kog je saznao celu istinu za Silu i Esmu. Džihan pokušava da smiri Engina, govoreći da on u još goroj poziciji, jer mora da krije istinu od Hančer, a Engin mu govori da on sigurno za ovo znao mnogo pre njega. U tom trenutku se Metin nalazi ispred kancelarije i sve sluša šta Džihan i Engin pričaju. Džihan govori Enginu da moraju sakriti tajnu da su Sila i Hančer sestre, jer to nikome neće ići u korist. On je čak danas bio sa Esmom i ta žena više neće nikada biti u njihovim životima, jer će promijeniti identitet i otići. Metin ovo sve sluša i odlazi u svoju kancelariju, razmišljajući kako da napakosti svima koji su u ovome. On shvata da je Džihan dao Sili sobu da bi ona ćutala, ali Metin govori da će on biti taj koji će napisati finale ovog događaja. Engin govori da će privesti pravdi i Esmu i Silu i nikada ih neće ostaviti na miru, a Džihan mu stavlja ruku na rame, moleći da se smiri, ali Engin ne popušta u svojim namerama, jer je ova stvar dotakla njegovu čast. Džihan još uvijek govori Enginu da je ova situacija još teža za njega i da će čitav život morati da laže Hančer, dok će im Sila biti pred očima, pa da makar to uradi zbog njegovog sina Efehana. Engin nema nameru da stane, te govori Džihanu da se pomeri i izlazi iz kancelarije. Hančer pokušava da dobije Esmu na telefon, ali bezuspešno. Esma plače i ne sme da se javi, jer je tako najbolje za sve, ali Hančer je uporna pa joj šalje i poruke, oslovljavajući je sa majko. Ertugrul zove Džihana pitajući da li je Esma kod njega ili Hančer, pošto nije nikako dolazila kući od jutros. Džihan odlazi kod Ertugrula kući, a Ertugrul mu saopštava da je Esma malo pre zvala i tražila blagoslov da ode, jer je tako najbolje za sve. Džihanu se svidi to što čuje, govoreći u sebi da je ta žena prvi put uradila nešto ispravno, ali nikome ne govori da je on zaslužan za to. Ertugrul pita da li će potražiti Esmu, a Džihan odgovara da on ne može vratiti nikoga ko je zacrtao da ode. Ertugrul vidi da je ovdje nešto čudno. Engin dolazi pred vrata svoje kuće i zamišlja kako ulazi unutra i sukobljava se verbalno sa Silom. On smišlja ceo plan u svojoj glavi, kako joj govori da ona ljubomorna na Hančer i da je zato htjela ovo da uradi. Ali ipak, Džihanove reči mu prolaze kroz glavu i Engin ostaje u automobilu. Sila u tom trenutku odlazi u vilu Deviloglu kako bi provjerila radove majstora, ali želi da popije kafu sa Mukader. Esma ustaje sa klupe, ostavlja svoje stvari i kreće ka jednoj litici, govoreći na glas da joj deca oproste. Da li će Esma ipak odlučiti da ostane ili će sve okončati?